हम सब मिलकर पूर्ण ईमानदारी के साथ समर्पित होकर राष्ट्र की तरक्की कराते रहें तो ही 120 करोड़ भारतीय हर पहलू में तरक्की करते रहेंगे, तो ही हम भारतीयों का जीवन शांति, सुख, सम्मान और संतुष्टि से परिपूर्ण होगा। आइए हम सभी भारतीय यह शपथ लेवे कि राष्ट्रीय कर्तव्य सबसे पहले है। पूरे जोश से, जोश खरोश के साथ ध्वनित करें, भारत मां की, भारत वर्ष की, भारत मां की, भारत वर्ष की। Open thy mind, walk alone. Be not afraid, walk alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তো মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ